हमरा जाए कोन बचबो काई हमें जाए कोन त्रिपुरा सुर के ओके हमारे तो जहाँ कुछ हमारे बहू के तो वो जहाँ घेसे दादा उसका कन्या दिलो भगवान आर समझते पाচ্ছেন কি করিব মহাদেব কহ ए देबो गंगा हां तोरार चिंता करो नहीं हां ए किछु दिन परे हां हमें जाए कोन त्रिपुरा सुर के वध करिबो रे गंजा के मुंडले कोन करछन ला हे तुमको कोटि नमस्कार हे तुमको कोटि नमस्कार तुमको कोटि नमस्कार पकेट पुण्य कहते की जानी थी पकेट रोको कहते की बुद्धि थी पकेट पुण्य कहते की जानी थी पकेट रोको जानी थी सागर दिगंबना एवं दुख पाई भगवान उठा सुन इज्जत लग বিষাক্ত হয়ে যাইছি उच्चारण भूल कर यार पट्टी देखे यार ও শুনো আয়ো তোরা না ইয়ে স্টোরি গান্ধেইছি মুন্ড কাকে ছাড়িও রেডকি লাকে সব আমি উদ্ধার করিব आज लेकिन वार उपद्रव देखिया कोन आज सकल देवतारा जा कोन शिव पसे आराधना करले खराब दोस्ती तो ए महाराज अच्छा आज शिव और देवतारा कथोपकथन के सुनिया दिलो के नारद महर्षि हां आज এই সময় মনে পেলাই কোন কইলো যে আমি ত্রিপুরাসুর के तुए संभव कराएंगे अब जाए कौन पहुंचिया जाए तो त्रिपुरासुर बाड़ी आप त्रिपुरासुर के की बोलते सोना सोना रे त्रिपुरा सोना सोना रे त्रिपुरा त्रिपुरा बोले ना आए तो भगवान नारद महर्षि के की बोलते नहीं नहीं मु खालता दुख आरे तोदेर तो बाप बेटा मिछरे बाड़ू काले ना ए सुकिला चमड़ा राखी
ସୁର ତାଳ ଦେଇପାରିବ ବାହାଣ ଯଦି ଏଇ ଭଳିଆ ବଜେଇ ଦେବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ମତେ চলো চলো তোদের বাপেরটা নিয়াই স্থির হয়ে গেছে ବହେ ବୟା ପାଲା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନିଜ ଘରେ କରିଥିବେ ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ নারদ বলছেন ଏଇ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ କରି ମୁଁ ବୁଡି ଯାଇଛି ত্রিপুরাসুর বলছেন হ্যাঁ মরণ সংকট শুনে এলো তো ধন্য তব স্নেহ অতুল বল। আমার কিছু মরিবার জন্য চিন্তা নাই আমার একটা চিন্তা আমার স্ত্রী প্রভাবতী পঞ্চমাস আমার চিন্তা আর নাই তো আমি এই চিন্তা সময় কাইতো ছাইতবা নারদ মহর্ষি কি বলছে কে বলছে একটা কাম করব আমরা এই জন্য দুই একটা কাম করব প্রভাবতীকে নিয়ে আসবো ওর বাপের বাড়ি ছাড়িয়া দেবো। আচ্ছা আচ্ছা তো এই সময় আজ ଚିନ୍ତା କରିବୁନି নারদ মহর্ষির কথা মানে প্রভাবতীকে নিয়ে আসবেন ত্রিপুরাসুর সাই ওর বাপের বাড়ি বাপের ছাড়িয়া বাড়ি দেবো। হ্যাঁ তো নিয়ে আসবেন যাচ্ছে